Por eso hoy vamos a hablar del tema lágrimas que traen gozo And o that- provocan gozo. And that's why today we're going to talk about tears that provoke joy. Y hay un pasaje en la escritura que es muy bien conocido por nosotros. And there's a passage in the scripture that's well known to us. Se le conoce como las bienaventuranzas And it's known as all the good deeds. y están en Mateo capítulo 5 y el versículo 4. And then we go ahead and move to Matthew chapter 5 verse 4. Y dice de la manera siguiente: And the word reads, bienaventurados los que lloran, blessed are those who mourn, porque ellos recibirán consolación. for they will be comforted. Bienaventurados, dice, los que Blessed are the Lloran. ones who mourn. Dios, hermanos, Dios nos quiere bendecir The Lord wants to bless us. y Dios también nos quiere dar esa felicidad. And the Lord wants to give us that Y happiness. hay una forma, una manera de cómo nosotros poder encontrar esa felicidad. And there's a way that we're able to find that happiness. Déjeme decirle que algunos buscan la felicidad en alguna profesión, You know, some people will find or try to find happiness in type of profession. otros buscan la felicidad en el dinero, Some will try to find happiness in their money. otros buscan la felicidad casándose. And some will look for happiness getting married. Y muchas personas tratan de encontrar esa felicidad. And many people are searching for that happiness. Pero la realidad es que cuando nosotros terminamos una carrera, But the truth is that when you are finished and you're ready and you finish your studies, cuando nosotros nos casamos, finally when we get married, cuando nosotros quizás obtenemos cierta posición, quizás adquirimos ciertos recursos, when we finally achieve some type of great resource, nos damos cuenta que no hemos encontrado esa felicidad. then we truly find out we didn't find that happiness. A veces nosotros nos encontramos ahí y decimos, uy, ¿ahora qué sigue? Porque yo no me siento bien con lo que he logrado. And then we say, what continues? I really don't feel good about myself. Pero Dios nos llama a que nosotros seamos felices en la vida. But the Lord calls us for us to be happy in life. Y cuando leemos este versículo, And when we go ahead and read the scripture, nos encontramos con algo que no, como que no encaja, como que no tiene sentido, ¿no? and then we find something that really just doesn't fit. Felices, bienaventurados los que lloran. Oh my God, blessed are those who mourn. Felices los que lloran. Oh my God, blessed are those who mourn. Es como decir, It is to say, flacos son los gorditos. you know, skinny are the ones who are actually chubby. Felices los que lloran. You my God, happy are those that mourn, Es como blessed. decir, guapos son los feos. You know, it is to say, my God, that person Ahí- that's ugly is actually Ahí me very sentí un cute. poco bien, ¿no? You know, there is that type of way Guapos of son saying los things. feos. You know, the people who are actually ugly, they actually could be cute at the same time. Pero este versículo que nosotros encontramos aquí, But the scripture that we find here in the Bible, Jesús nos quiere enseñar algo interesante. the word wants to teach us something important. Y Él quiere llevarnos a que nosotros experimentemos un quebrantamiento And they wants to take us so we can go ahead and experience that moment. We can go ahead and break ourselves before the Lord. o que pasemos por ese quebrantamiento emocional Or that we can go to that moment where we not need to go into the emotional o que status. pasemos por ese quebrantamiento espiritual. Or where we can go ahead and go through a moment where we're broken down in our spiritual life. Es decir, It is to say, a llorar por nuestros pecados. it is saying that we should pray, we should cry when we sin. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran, The Bible says, blessed are those who mourn or cry, porque ellos serán consolados. because they will be comforted. La palabra bienaventurados The word blessed, significa felices. it means that they shall be happy. En otras palabras, felices es pero estar de esos que saltan de alegría, ¿verdad? Felices, contentos. So it is to say that you are blessed. You should be happy, very happy. Contentos los que lloran. There should be very happy those who are actually crying. Contentos, felices los que lloran. My God, they should be happy, happy even though they're Y crying. esta palabra viene del griego que es Macarius, And this word comes from Greek. It's called que se Macarius. traduce felicidad o felices. And the translation of the word is actually happiness. Bienaventurados los felices. ¿eh? It is blessed those who are truly happy. Ahora, las lágrimas So then the tears, son sanadoras, como dijimos al inicio. so then the tears actually heal us. Se han hecho estudios acerca del llorar. There's many studies that they have done about crying. Y cuando nosotros lloramos, And when we cry, es como que estuviéramos abriendo esa olla de presión que ya está para reventar. it is like we're
opening the pressure cooker that's about to explode. Así que si usted alguna vez quiere llorar, llore todo lo que quiera. So if one day you feel you want to cry, just cry as much as you Que want. cuando nosotros mantenemos esas ganas o esa angustia que nos está llevando quizás a llorar y decimos, no lloraré, no quiero llorar, no voy a llorar. And then when you get to that moment when you say, I'm not going to cry, I'm not going to cry, but then you want to cry. Es mejor que le abra la tapadera a su vida y boom, comience a llorar. But it's best for you to loose up the top and just start to cry. Porque cuando nosotros comenzamos a llorar, Because when we start to cry, nos ayuda a bajar esa emoción que hay dentro de nosotros. because it helps us to go ahead and lower that stress or the emotion that we have inside of Todas us. esas cosas que nos están oprimiendo comienzan como a ir bajando. All those things that are holding us captive start to be reduced. Ahora bien, So then, existen diferentes llantos o diferentes tipos de lágrimas. there is different types of cries or different types of tears. Algunas lágrimas o llantos de dolor. Some of the tears could be because they're mourning or hurting. ¿Quién no ha llorado cuando le han dado un golpe? Who hasn't ever cried when somebody has hit them? Es un tipo de llanto, un tipo de lágrimas. It is a type of tear. Pero también tenemos el tipo de llanto de rencor, ¿no? But we Cuando, also have that moment when we cry when we're just hurt cuando nos inside. hicieron algo. When we are full of Y revenge. estamos así medio furiosos, And we're- enojados. Some type of furious or just Son upset. esas lágrimas de rencor. Y decimos, ¿cómo lo quisiera encontrar? Y And you feel like you want revenge and you feel you want to find the person. ¿alguna vez le ha pasado eso a usted? No me Has levante that la ever mano. happened to you? Please don't raise No your me hand. levante la mano. Porque... Please don't raise your hand. Pero también tenemos el llorar por la tristeza cuando estamos demasiado tristes. But we also have the moments when we cry when we're very O sad. cuando estamos enojados. Or when we are very O cuando mad. estamos pasando por momentos de soledad. Or when we're going through those moments when we are lonely. Que cuando estamos desanimados, a veces nos dan ganas de llorar. Or sometimes when we are feeling alone, we feel that we want to cry. Cuando hay preocupación también en nosotros. Sometimes we cry when we're also worried. Cuando alguien nos desilusionó. And somebody has let us O down. muchas veces lloramos por agradecimiento. Or sometimes we pray because we're just so Que estamos grateful. felices o nos pasó algo en la vida y fue algo bueno y comenzamos a llorar por eso que nos pasó. And we're happy because something good happened to us and we just want to cry because this was something great. Pero hay otros que lloran por nada. ¿Usted los ha visto? But there are some people that just cry for Y nothing. uno le pregunta, ¿por qué está llorando? No lo sé. And then people will be asked, why do you cry? And they're like, I don't know. No sé lo que me está pasando, pero ¿por qué lloras? And then they ask, why are you crying? They're like, I don't know, I Hay don't gente que know. llora porque le da la gana de llorar. Some people just cry because they want to cry. ¿Ha visto usted a alguien así? Do you know anybody that way? Pero hay varios tipos de llorar. But there's a lot of ways or reasons why we cry. Jesús no está hablando de ese estilo de llorar. He is not talking about that style about crying. Cuando dice bienaventurados los que lloran, When he's talking about blessed are those who mourn or cry, Jesús no está refiriéndose a esos que lloran por dolor, por tristeza, por angustia, por lo que sea. he's not referring to those that cry because they're hurting, they're aching, or they're just sad. Jesús está hablando aquí en este versículo acerca de aquellos que lloran The Bible is saying here that Jesus is talking about those people that por cry el pecado que hay en sus vidas. because of the sin that exists in their lives. Jesús se está refiriendo al quebrantamiento por el pecado que muchas veces llega a nuestras vidas. He's talking about the moment when we just break down because of all the pain the sin is causing in us. Y ahí es cuando nosotros somos bienaventurados. And then it's when the Bible says that we are blessed. Cuando reconocemos el pecado que hay en nosotros. When we recognize the sin that's inside of us. Cuando nosotros lloramos por ese pecado que estamos cargando. When we cry for that sin that we are carrying in us. Entonces viene un quebrantamiento en nuestro corazón. Then there is something that breaks inside of us in our heart. Cuando nosotros nos arrepentimos de las cosas que hacemos. When we truly repent of the things that we have done. O cuando Dios trae a nuestra mente las cosas equivocadas que hacemos contra Or when Él. He brings back to our minds those things that we have done that are wrong. Tenemos un quebrantamiento, We then go ahead and pass that moment when we break un down. arrepentimiento que nos provoca llorar. And we truly go through a moment when we repent and we really just want to Y cry. ese quebrantamiento And in that moment when we break down in His produce presence, en nuestra vida algo maravilloso. then it produces in our life something marvelous. Produce ese arrepentimiento. It produces that A repentment. eso Jesús
se estaba refiriendo aquí That is exactly what Jesus was referring cuando to. dice bienaventurados los que lloran. Blessed are those who mourn or cry. No los que lloran por una tristeza. Not for those that are crying just because they're sad. No a los que lloran por algo que les pasó. Not those that cry just because something happened in Sino their por life. aquellos que lloran cuando se dan cuenta que en su vida hay un pecado que está afectando esa relación But con people that Dios. cry when they realize there's a sin in their life that breaks down relationship with God. Ahora la tristeza del mundo So then the sadness that the world has, produce muerte, it produces death, produce dolor, it produces pain, produce muchas cosas negativas. it produces so many negative things. El arrepentimiento Repentment, es un cambio de pensar. it is a way and a moment when we change the way we think. Es una manera de darse una vuelta, una media vuelta. It is a moment when we turn around. Y cuando nosotros o cuando, más bien dicho, cuando en nosotros viene ese arrepentimiento, And when that moment comes and we repent, porque estamos reconociendo ese pecado, because we are recognizing the sin that we have, entonces viene un dolor a nuestra vida. then there's a moment where that pain comes to us. Y cuando nosotros lloramos, And when we cry, es ahí cuando Jesús dice and then it's there where the Lord que says, seremos consolados. and then we'll be confronted. Cuando viene ese dolor o ese llanto por el pecado que hay en nosotros, When that moment when we repent and we recognize that sin that we a have, eso es lo que Jesús le está llamando, that is the moment that Jesus is a calling, que vamos a ser consolados. that we are going to be confronted Y by cuando Him. nosotros lloramos por ese pecado que hay en nuestra And vida, when we cry for that sin that's in us, entonces que viene el gozo. then the joy and the care Entonces comes. que viene el gozo a nuestra And vida. then the joy comes to Así us. que tenemos que aprender a llorar por nuestro pecado. So we need to be able to learn to go ahead and cry for our sins. Tenemos que aprender a ser quebrantados cuando estamos pasando por esta situación. We need to be able to know that we need to be broken down in a situation we're in. Porque cuando nosotros reconocemos el pecado que hay, Because when we recognize the sin that is inside of us, entonces es que llega ese cambio en nuestra vida. it is then when that change comes to our Y lives. eso es una señal And that is a de sign que nosotros somos hijos de Dios. that we are children of God. Entonces llega ese signo, esa señal de que somos hijos de Dios And that is when the sign comes that we are children of y que God. pertenecemos al reino de Dios. And that we belong to the kingdom of Así que God. es importante, mis queridos hermanos, So it is very important, my beloved brother and que sister, nosotros aprendamos a llorar por el pecado que hay. that we learn to cry because of the sin that we have. Hay una bendición en esto. There is a blessing in all this. Hay algo maravilloso que pasa en nuestras vidas. There is something marvelous that happens in our lives. Aparte de que hay una bendición, también hay una protección para nosotros. Besides the fact there's a blessing, there's also a provision that comes. Les quiero compartir lo que dice Ezequiel capítulo 9 versículo 4. I'd like to go ahead and give to you what Ezekiel chapter 9 verse 4 reads. Y les dijo Jehová, And then the Lord said to them, ¿a quiénes les dijo? to who was Bueno, he speaking a to? unos seres o a unos mensajeros que iban a ir. He was talking to some messengers that were coming. Pasa por en medio de la ciudad, He says, said to them, go through the city, por en medio de Jerusalén. go through the city of Jerusalem. Dios les estaba dando una orden God, the Lord was giving them an order. y les dice, And he says to them, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen. go ahead and put a mark on the heads of those who are grieving. Esta palabra que dice aquí gimen The word here that reads grieving, es la palabra llorar. it is the moment when we talk about extreme crying. Ponles una señal a los que lloran. He says, go ahead and put a mark on the foreheads of those who are grieving. Simplemente a los que lloran. No. Just simply to those who are grieving? Porque estoy llorando porque me hicieron algo. No. No, I'm crying just because somebody did something to me. Era gente que estaba gimiendo por algo en específico. There were people who truly were crying or grieving for something Y specifically. sigue diciendo, And it continues to y read. que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. And lament over all the detestable things that happen or have done in En the otras city. palabras, In other words, aquellos que lloran, for those who are grieving or aquellos crying, que están gimiendo, for those who are grieving or lamenting, pónganles una señal. go ahead and put a mark on their forehead. Esa fue la orden. That was the order given. ¿Me está siguiendo? Are you following Miren me? qué importante
importante es llorar por el pecado, no solamente por el pecado nuestro, sino por el pecado de nuestras How comunidades. important it is not only to pray and to cry for our sins, but also for the sins of our communities. Gemir por el pecado que hay en nuestras calles. To go ahead and cry for the sins that are in our Porque cities. Dios le pone una marca, le pone una señal a usted. Because the Lord puts a mark or a sign upon your life. Esta fue la orden que dieron acá. This was the order that was given. Pasen por la ciudad. It says, go through the city. Vayan en medio de ella. Go ahead and walk through the city. Busquen a aquellos que están llorando Seek and look for those that are y crying. márquenlos. And go ahead and mark the foreheads. Pero sigue diciendo en el versículo 5. And then it continues in verse 5. Dice, y a otros dijo, And to others he y said, dice aquí, oyéndolo yo, as I listened, he said, pasen por la ciudad go ahead and follow and go through the city. en pos de él. And go ahead before them. Y sigue diciendo, And it continues to say, y matad. and kill. Aquellos que estaban gimiendo les pusieron una señal, So those who are crying and mourning, go ahead and receive a mark. pero luego llaman a otros But then they go ahead and call y les others. dicen, vayan por la ciudad también, And they said, go also and go through the city. pasen por en medio de ella Go ahead and go through the city y matad. and go ahead and kill. No perdone Do not forgive. vuestro ojo, Do not forgive ni anything. tengáis misericordia. And do not show pity or Y compassion. esta fue una orden. And this was an order given. Matad a viejos, Go ahead and kill, slaughter old men. jóvenes y vírgenes, Go ahead and kill young men and women and virgins. niños y mujeres, Go ahead and kill mothers and children. hasta que no quede ninguno. But do not go ahead and leave anybody behind. Pero, But, diga conmigo, pero come on, say church, but a todo aquel to everyone sobre el cual upon those hubiera una señal, to whom there is a mark, no os acercaréis. do not go ahead and touch them. Y vas a comenzar, le dice, And you will begin por el santuario. in the sanctuary. ¿Quiénes son los que iban a ser preservados? Who were the ones who were going to be persevered? Aquellos que están marcados. Those who were going to be persevered were the ones who had a mark. Y son aquellos que lloran por su pecado. And those are the ones who mourn for their sin. Son aquellos que gimen por el pecado de su ciudad. Those are the ones who cry for the sin of their cities. Mis queridos hermanos, Beloved brothers and sisters, debemos aprender a llorar por el pecado de esta ciudad. we need to learn to cry and mourn for the sin of the city. Tenemos que aprender a llorar por nuestro pecado We también. need to learn to cry for our own sins. A veces nos preguntamos por qué suceden cosas, Sometimes we ask, why do things happen? por qué pasan ciertas situaciones en las Why comunidades, certain things happen in our communities? por qué hay muerte en nuestras comunidades, Why do we have death in our communities? porque muchas veces hemos dejado de llorar por el pecado que hay en ellas. Because many times we stop crying for the sins that are in our cities. Recapitulando todos estos versículos, So we go ahead and make a short summary of all this. a los que estaban marcados no los maten, So then the Bible says to those who had a mark, do not kill them. pero a los que no tienen esa marca But o to esa those señal, do not have the mark, termínenlos, acábenlos, you need to mátenlos. go ahead and slaughter them, kill them. Es decir, It is to say, aquellos que lloran to those that y cry, gimen por la maldad then cry and mourn for the sin en sus vidas in their lives y en sus comunidades, and in their communities, déjenlos tranquilos, then you leave them alone. pasen de largo, Just go ahead and walk through the no city. los toquen. Do not touch them. Dios está buscando The Lord is seeking for hombres y mujeres men and women que lloren por el pecado that cry for the sins que hay en la ciudad y en nosotros. that are inside of us and in our cities. Llorar por el pecado Who cry and mourn for the sin, lleva al arrepentimiento take us to the moment of repentance. y el arrepentimiento And when we repent, produce vida y gozo. then produces life and joy. Por eso el tema de esta tarde es lágrimas que provocan gozo. And that's why today's title is Tears That Provoke Joy. O sea que cuando nosotros lloramos por el pecado,
pecado So when we mourn and cry for the sin que hay en nosotros, that is inside of us, que hay en la that comunidad, is in our communities, eso va a producir un gozo en nosotros. that is going to produce a joy inside of A us. eso es lo que Jesús está diciendo. That is what the Bible, Jesus is reflecting on. Bienaventurados Those are blessed. los que lloran. Those that cry. ¿Te das cuenta? No es solamente los que lloran porque, bueno, ¿por qué está llorando? Ah, porque me da You know, ganas. it's not for those that just cry and why are you crying? Not that type of cry. ¿Por qué está llorando? ¿Por qué me hicieron esto? No. Oh, and people say, I'm crying because they did this No. and this to me. Son los que lloran por el pecado. Those are the ones that cry actually for the sins. Bienaventurados son los que gimen por el pecado, They are truly blessed because they cry for the porque sins. ellos serán consolados. Because they're going to go ahead and be Cuando cared en nuestra for. vida está esa actitud When in our life we have that attitude y comenzamos a llorar por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. and we start to cry for what's happening around us. La Biblia dice que somos consolados The Bible says that we are cared for. y ese consuelo And then that comfort va a producir gozo en nosotros. will go ahead and produce joy Ese in es el us. verdadero gozo, hermanos. That is the true joy. Ese es el verdadero gozo. That is the true joy. Pero como que no encaja, ¿no? Felices los que lloran. But that really doesn't work out, right? Oh my God, those that cry are really happy. Como que no tiene sentido, felices los que lloran. Pero ese es el verdadero gozo. But it doesn't make sense. You're like, but this doesn't work. But that is actually the true Porque joy. el gozo que a veces obtenemos de obtener cosas, eso es pasajero, se nos va de la noche a la mañana. Because the joy that we obtain from certain things, that's something that goes by really fast. Se nos escapa en un momentito y decimos, ¿y ahora? The joy truly just escapes us and leaves us really quickly. O cuando terminamos una profesión decimos, ¿y esto era todo? And we finally finish our careers. We're like, oh my God, that was it, nothing else. ¿Cuánto ha pasado por esa experiencia? How many of you have gone through that experience? 5 años, quizás 10 años estudiando, terminó y le dieron su diploma y te dice, And then you've been going to school for 5 years or 10, and then they give you a diploma, and you're like, okay. ¿y ahora qué sigue? And now what is next? Porque no siento que he encontrado como I haven't think La I found what I'm looking for. o aquellos que ya recibieron, por ejemplo, les dieron cuando no tenían su green card, estaban, ¡ay, como quisiera tener la green card! Or those people that were waiting to receive their legal documents, or they're like, oh my God, I need Y this. cuando se la dan, And then finally, when they receive the te green dicen, ¿y card, ahora qué hago con ellos? and now you're like, what am I going to do with it now? Y después dices, no, voy por mi ciudadanía. And then you're like, no, I'm going to go ahead and go now for my citizenship. Pasan la ciudadanía, And they go ahead and go through the process. les dan su diploma. And they go ahead and receive their Y diploma. usted se encuentra con el diploma, esto no me dio felicidad. And then you find yourself, you're like, oh my God, this didn't produce any Esa es la happiness. realidad. That is the truth. Esa es la realidad de las cosas. That is the truth of the reality of things. Porque esas cosas no nos traen felicidad. Because those things don't bring joy A to veces us. nosotros pensamos que eso nos va a traer felicidad, pero no. We truly think that those things are going to give us true Los happiness. que nos trae verdadera felicidad, según la Biblia, But true things that bring us happiness according to the es Bible cuando nosotros nos quebrantamos por el pecado que hay en nuestras vidas y por el pecado que hay en las comunidades. it's when we break down and cry for the sins that are inside of us and in our communities. Le quiero compartir algunas historias de algunos hombres de la Biblia. I want to share a couple of stories of men in the Bible. Por ejemplo, la vida de David. For example, the life of David. ¿Cuántos conocen la historia de David? How many know the story of Ese gran David? guerrero de Dios. That true warrior of Que God. hizo grandes cosas That he maravillosas. did some great Pero things. también hizo cosas muy malas, But he David. also did some evil things. Y en el Salmo 32, And on Psalms 32, David declara estas palabras. David goes ahead and declares this word. Bienaventurado. It is blessed are those. Diga conmigo, feliz. Come on, say happy. Aquel que salta de felicidad. The one that jumps when he's happy. Aquel que da unos grandes saltos de felicidad. Those that truly jump because they're happy. Escuche lo que David dice. Listen to what David says. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Blessed is the one whose transgressions have been forgiven, Aquel cuyo pecado se le ha cubierto. whose sins have all been covered. Ese es el hombre feliz. That is the
the man that is truly happy. Esa es la mujer feliz. That is the woman that's truly Es el que happy. encuentra la verdadera felicidad. That is the one that finds the true Aquel que le han happiness. perdonado sus pecados. The ones that transgressions or sins have been Nosotros, hermanos, forgiven. debíamos estar saltando en un pie. You know, you should be jumping on one foot and saying, praise Cada God. día que nos levantemos debíamos de estar saltando felices porque nos han perdonado. Every day when you get up, you should be happy and rejoice because your sins have been Debíamos de estar forgiven. felices porque, You should be happy porque somos bienaventurados. because you are Porque blessed. nos han perdonado muchas cosas. Because many things have been forgiven. David dice, bienaventurado aquel cuyo pecado se los han perdonado. David says, blessed are Transgresiones. those whose transgressions have been forgiven. Ahora bien, So then, David está diciendo, David is saying, feliz es el hombre blessed and happy is the man a quien Dios who God ha perdonado su pecado. has forgiven their sins. ¿Cuándo es que David escribió este salmo? When is that moment that David wrote down this Psalms? ¿Cuándo es que David escribió este canto? When was the moment that he wrote this song? Después que David pecó. After David sinned. ¿Se acuerdan de esa historia? Do you remember that story? Que David estaba en el palacio, That David was in the palace salió a la azotea, a la terraza, and he went out to the y terrace vio a una mujer and he saw a y woman dijo, tráiganla. and he said, bring her to me. Usted conoce la historia, la mujer estaba And you casada. know the story. Remember that she was married? El marido de esta mujer estaba en el campo, en la batalla, And the husband was out there in the battlefield. pero David se acostó con ella. But David decided to go ahead and just sleep with Y her. David se dio cuenta que había cometido un grave error. And then David realized he had committed a great sin. Así que mandó a traer al esposo de esta mujer So he went ahead and brought the husband of this woman y lo emborrachó, and he went ahead and had him drunk. lo puso medio mareado. And the husband was a little Me dizzy. imagino que le dijo algunas cosas. Mira, tu esposa está ahí esperándote. And you know, he probably said to the man, oh my God, your Imagino. wife is waiting for you. Go see your wife. Así que ve y duerme con ella. And go ahead and sleep with your wife. Pero este hombre no fue, se quedó en la puerta ahí. But this man, this husband did not go. He stayed at the entrance. Y David dijo, no hay manera como lo pueda convencer. And David said, there is no way of me convincing this Se man. va a dar cuenta de lo que yo he hecho He's going to notice and find out what I have done. y me va a ir mal. And then it's going to be really bad. ¿Qué hizo David? So then what David did after that, Mandó a este hombre, escribió una carta y le dijo al su general, ponlo al frente de la batalla para que... and then what he did, he went ahead and said, take this man, put him in the front field, and go ahead and have him slaughtered. David había pecado. David had sinned. Y después David And then after David, escribió este salmo. he wrote the Psalms. ¿Cómo es que David llegó a esta conclusión? Well, how is that moment that David came to this moment? En el versículo 3 When he reflects on in verse 3, we read, dice así, the Bible reads, mientras callé. when I kept silent. ¿Cuántas veces hemos callado el pecado? Sí, How many times have we silenced our own sins? nadie lo tiene que saber. Nobody needs to know my sin. No pasó nada. Nothing actually happened. No, si no fue nada. Nadie And then- tiene que darse cuenta. You turn around and say, nobody needs to know my sin, Eso and lo- nothing happened. eso es lo que hizo David. That is exactly what David did. Nadie se va a dar cuenta de lo que hice. Nobody's going to notice what I did. Nadie lo tiene que saber. Lo voy a cubrir. No Nobody, tengo que decirlo. nobody needs to know my sin. I'm going to cover my sin. Nobody's ever going to Pero know. David llegó a la conclusión But then David got to the conclusion, y él escribió and then he wrote el this. canto. He wrote this part of the Y él song. dice, mientras callé, As I was silent, se envejecieron mis huesos. my bones wasted away. Eso es lo que hace el pecado en la vida de alguien. That's exactly what sin does in the life of someone. Cuando hay pecado en la vida de una persona When there's a sin in the life of a y person no reconoce ese pecado, and you don't recognize that sin, poco a poco, slowly, surely, very slowly, así como ese, ¿cómo se llama? Me acordé de esa cosa que sube a son parques de locura. ahí que lo ponen.
You know, when you go to the theme park, Creo que lo free suben fall, así para arriba de unas cosas que y luego Free las dejan fall. caer. Bzzz. and they go ahead and you Se queda take por that ahí. ride, it's called free fall. Así es el pecado cuando es encubierto. That is the same way the sin is when you cover the sin. Poco a poco te viene bajando. Slowly but surely, the sin brings you down. Eso es lo que está diciendo David. That is exactly what David's saying here. Mientras encubrí mi pecado, As I covered my sin, mis huesos se fueron envejeciendo. my bones wasted away. Mientras todo estaba bien en mi vida, When everything was fine in my life, David había pecado. Decía, no, está bien todo en mi vida. no, David had sinned, but he turned around and said, no, everything's fine in my life. Pero no estaba bien. But everything was not fine. Él creía que estaba bien. He believed that he was okay, that he was fine. Es lo que sucede con mucha gente que dice, no es nada. That's exactly what happens when many people say, no, nothing's going on, everything's okay. Es nada más una locurita de una noche. Ya No, pasó. it was a small thing of one night, it was nothing. Y en nosotros no hay ese remordimiento, no hay ese dolor. And inside of us, we don't have the remorse, we don't have the pain. No, es una canita al aire, nada más. No hay ese. Pequé. You know, that was a small sin, it was nothing, it was, Lo mantenemos calladito. we go ahead and keep it quiet. Nadie se tiene que dar cuenta. Nobody needs to know about Pero that. David dice en el versículo 5. But then if you 4, read in verse 4, porque de día y de noche because at night and in the morning, se agravó sobre mí tu mano. then your hand came upon me, and it was worst every day. Se volvió mi verdor en sequedades And it became all my heaviness upon me, de verano. because for day and night your hand was heavy on me. Pero lo que dice David aquí es interesante. But then the next thing that he says is this: Mi pecado te declaré. then I acknowledge my sin to you. En otras palabras, David sentía que se le acababa la vida. In other words, David felt that his life was being sucked out Como en una sequedad de verano. because it was so dry, like in the summer. Cuando en nuestra vida hay pecado, Because in our lives we have sin. si somos verdaderos hijos de Dios, If we are truly children of God, vamos a comenzar que nos hace falta el aire, como que nos agarran de acá. we're going to feel like we are just unable to breathe. Así sentía David. That is the same way that David felt. Mi vida se siente como una sequedad en propio verano. You know, my life feels so dried up and heavy, like in the middle of the Por summer. eso él escribió otro salmo que dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas. And then he wrote another Psalms where he says, as the servant humbles and sees and wants water. Así clama That is the same way that I shout to you, my God. mi vida. My life is shouting for Wow, your, esa es una desesperación. because he was so desperate. ¿Alguna vez usted ha estado sin tomar agua un día? Have you ever had the moment when you haven't had water all day? 2 días, Maybe 2 days. 3 días. Maybe 3. Le digo que usted mira paisajes de agua así. I'm pretty sure you're seeing scenes where there's waterfalls and everything. Porque cuando a uno le hace falta el agua, eso es. Because when you're missing out the water, that is just so hard. Dicen que los ciervos, los venaditos, cuando están buscando agua y no la encuentran, It says whenever the lambs are looking for the water and they're not able to find y it. comienzan a bramar por esa agua. And they start to make noises to be able to find and want that water. Dicen que es un bramido, pero es They say that this is a loud howl and that the animals do. angustioso. It is a very loud howl that they are so anguished. David sentía su alma, su vida de esa manera. So David in that moment felt the same way. Era tanta la desesperación de David It was so much his moment of desperation. que se sentía, su vida sentía que estaba seca, así como en el verano. He felt that his life was all dried up just like the
summer. Y en medio de toda esa situación dice, mi pecado te declaré. And in the midst of the whole situation, he says, I've declared my sin to Y you, no encubrí mi iniquidad. and I did not cover my iniquity. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. I said, I will confess my transgressions to the Lord, Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. and you forgave the guilt of my sin. Ahora, cuando Jesús dice, When Jesus says, bienaventurado el que llora, when he says, blessed are those who mourn, el que llora the ones who cry, es aquel que reconoce su pecado como David. it is the one that recognizes his sin just like David did. David lloró amargamente por su pecado. David cried and mourned so much for his sin. A esto es lo que Jesús dice, felices, bienaventurados. Then that is the ones the Bible refers to, that they will be blessed, happy. El que reconoce su transgresión delante de Dios. The one who recognizes his transgressions before the Lord. Ese es el que encuentra la verdadera felicidad. Those are the ones that find the true happiness. El que reconoce sus faltas delante de Dios. The ones who recognize their faults before the Lord. Y que llora por su pecado. And they cry for their sins. Se quebranta por su maldad. And they're broken down because of their sins. Entonces llega la consolación a la vida de esa persona. And then the care and the comfort comes to that Y person. la tristeza que había por causa de ese pecado And then the sadness that's there because of the sin, se convierte en un gozo. then it converts into joy. David reconoce ese gozo David recognizes that joy y la alegría que ha llegado a su vida. and the happiness that has come to his life. Pero eso no ocurrió But that didn't happen hasta que David reconoció su pecado. until David recognized his sin. Mientras David se sentía seco, Besides that, or before that, he just felt que dry, se moría. that he was dying. Pero cuando él reconoce su falta, But when he recognizes his fault, entonces vino el gozo a la vida de then the David. joy came back to his life. Hasta entonces, hermano, And it is only then, brother and sister, cuando nosotros reconocemos nuestra falta delante de Dios. when you recognize your faults before the Lord. Muchos de nosotros Many of us quizás no hemos experimentado ese gozo en nuestra vida. have not experimented that joy in our lives, Esa alegría de que Dios habla. the happiness that when God speaks, Esa felicidad. that happiness. Quizás en nuestra vida todavía sigue estando esa tristeza que no nos deja ser feliz. It is possible that in our lives we still have that sadness that just doesn't let us breathe. Pero Dios nos quiere llevar a que nosotros experimentemos esa felicidad. But the Lord wants to take us so we can experiment that happiness. Pero posiblemente But it is possible. estemos ocultando pecados. We're probably hiding some type of sin. Y eso no nos permite ser felices. And that doesn't allow us to be happy. Eso no nos permite experimentar ese gozo. That doesn't allow us for us to experiment that joy. Porque cuando nosotros reconocemos el pecado en nosotros, Because when we recognize the sin in us, entonces es que viene a nuestra vida esa felicidad. it is then that we have the happiness in our lives. En el Salmo 51, On Psalms 51, David reconoce su pecado. David recognizes his sin. David fue quebrantado por esos pecados que cometió. David was broken down because of the sins he committed. Pero David But David, sacó a luz el pecado he went ahead and put the sin out unto the light, que había en su vida. the one that was hidden in his life. Y entonces es que regresó el gozo de de la It is salvación. then that he experimented the joy. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, When we confess our sins, es que nos retorna ese gozo. it is then that our joy is returned to us. Cuando sacamos a luz eso que está oculto, When we take out that thing that is hidden, es cuando experimentamos ese gozo, hermano. it is then that we truly experiment that joy. David
en el Salmo 51 And when we go to Psalms 51, y el David does. versículo 11, David speaks in verse 11. él dice estas cosas. And he reads this and says this. Vuelve el gozo de tu salvación. Lord, return your joy to me. Le hago una pregunta. So I'm going to ask you a question. ¿Usted disfruta el gozo de su salvación? Do you truly enjoy the joy of your salvation? David, al haber confesado su pecado, When David confessed his sin, le retorna ese gozo de su salvación. then it's restored the joy of his own salvation. Pero escuche bien esto. But listen to this. 4 respuestas Are 4 answers que nosotros podemos dar en cuanto al pecado. that we can go ahead and respond according to the sin. Número 1, Number 1, la negación. we could truly just deny the sin. No, yo no he hecho nada, yo estoy limpio. No, I haven't done anything. I'm fine. I'm clean. Yo no he pecado. Mire, yo me convertí hace años y no he vuelto a pecar. You know, became a Christian believer so long ago and I haven't sinned then. Negamos nuestras faltas delante de Dios. We deny our sins or our faults before the Lord. Mire, yo no he sido tan malo, pastor. I haven't been that evil pastor. En mi vida no he hecho muchas cosas malas. Yo creo que estoy bien. I haven't done many bad things. I think I'm fine. I'm okay. ¿Cuántas personas dicen así? Dicen, mire hermano, usted tiene que arrepentirse delante de Dios. Dicen, no, yo no he hecho nada. And many people would go ahead and tell him, you need to repent. And people say, no, I haven't done Mire, anything. yo no he tomado, no he fumado, no le he robado a nadie, no he golpeado a nadie. Me he portado muy bien. I haven't sinned. I haven't done anything. I'm good. I behave. No le hago mal a nadie. I don't hurt anyone. A veces así respondemos en cuanto al pecado. And sometimes we respond this way according to the sin. Otros Or some other answer you can give because of sin. sí reconocen el pecado que hay en sus vidas. Yes, they will recognize the sin that is in their lives. Y dicen, And then they will say, sí, yo sé que tengo que cambiar. yes, I know I need to change. Yo sé que no está correcto lo que estoy haciendo. I know that what I'm doing is not correct. No, usted está bien. Mire, yo entiendo, necesito un cambio en mi vida. No, I understand what you're saying, and I know I need a change. Mire, le prometo, voy a ir a una de esas charlas de superación personal para Oh, no. superar todo esto. Don't worry, I'm going to go to one of those lectures where it's going to go ahead and help me become a better person. Voy a ir a un retiro para que me pase todo esto que está pasando en mi vida. You know, I'm going to go to a retreat, so everything that's going inside of my life is going to be renewed. ¿Cuántas personas no dicen voy a ir a un retiro de unos 3 días para que Dios me perdone mis cosas? How many people say, I'm going to go to a retreat, so I'm going to have God forgive everything I have done? Yo quiero cambiar, dice la gente, dice yo quiero cambiar, no quiero vivir así que voy a hacer algo por cambiar. And people say, no, I'm going to change. I'm going to do something so this doesn't happen again. Trataré de no pecar. And people say, I'm going to try not to sin. Eso es lo que la gente dice cuando van a una conferencia o a un retiro. Dice, no vuelvo a pecar más en mi vida. And that's what people say when they're going to go ahead. They say, no, they come back from a conference. I'm not going to sin again. Es decir, están aquellos que aceptan su pecado And then there's others who truly accept their sin y que tratan de cambiar. and they try to change. Dicen, lo haré, lo intentaré. I will try, I will go ahead and do that. Pero están aquellos que se deprimen por el pecado. Pequé, And then the third group of people that way to answer, they become depressed. se desinflan como se desinflan los globos esos. And they become disinflated, just like the balloons, they lose the air. Cometió un error, un pecado, falló delante de Dios y mire, And you're like that, balloon. They just go ahead and commit a sin, and then they go ahead and have the air just come out, and they're just floating usted away. alguna vez le ha puesto aire a un balón así Have you ever blown up a balloon y lo suelta. and then you let it go and it just goes? Así hay muchos cristianos. That's the way many Christian believers are. Cuando pecan se deprimen. That when they sin, they become so depressed. Que para levantarlos hay que usar ¿cómo le llaman que usa para los carros? To be able to raise them up, you have to use one of those gadgets that you use for the car.
uno de esos gatos hidráulicos y uno You have trae, to use one of those- vamos, hermano, those dale, mechanical, dale, un poquito más, dale, hermano, dale, vámonos. You have to give them a jump start so they can go ahead Y and ahí lo revive tiene y again. apenas lo suelta y otra vez. ¡boom! And then you just let them go, and then all of a sudden they fly away and blow away Tú again. les preguntas, ¿qué te pasa? And then you ask the person, what's going on? No puedo. And they're going to say, I can't do it. Están los que se deprimen. So then we have the people who are become depressed. Pero hay otros. But then there's another group of people. Aquellos que aprenden Those that learn a derramar sus lágrimas to be able to shed their tears delante de Dios cuando han pecado. before the Lord when they have sinned. A eso es lo que dijo Jesús ahí en Mateo 5:4. And those are the ones that Jesus makes a reference to in Matthew chapter 5 verse 4. Ellos son los bienaventurados. Those are the ones that are truly Aquellos blessed. que reconocen su pecado. Those that recognize their sin. Aquellos que lloran por sus faltas. Those that cry because they've made a mistake. Aquellos que derraman sus lágrimas. Those that shed their tears. Que corren al encuentro de Jesús. That run and try to find comfort and care in Jesus. Esos son los felices. Those are the ones who are happy. Esos son los bienaventurados. Those are the ones that are truly Esos blessed. son los que serán consolados. Those are the ones that will be cared for and Cuando comforted. nosotros corremos al encuentro de Jesús. When you run and try to find yourself and embrace Cuando el Jesus. pecado nos quebranta y comenzamos a llorar y decirle, Señor, he pecado contra ti. When the sin has already, you've been confronted and you're broken down and you run to Jesus, say, Jesus. Como aquel hijo que se fue de la casa del padre. Just like young men who left the father's home. Y cuando estaba ya juntamente con los cerdos, And when he was far away together with the pigs, él no dijo, bueno, aquí me voy a quedar. he didn't say, okay, I'm going to stay here in this place. Al menos aquí los cerdos tienen comida, así que puedo vivir aquí. Él no dijo eso. He didn't say, I'm going to stay here with the pigs, and I'll just go ahead and eat of their food. Él dijo, me levantaré But he said, I will rise up. e iré a mi padre I will go to my y le father pediré perdón. and I will ask him for forgiveness. Esos son Those are the los que son ones consolados that will be cared y for and encuentran la comforted for. felicidad. Because they will be truly Los que happy. se arrepienten de sus pecados. Those that repent of their Los que sins. lloran por su pecado. Those that cry because they have sinned. Aquellos que dicen no aguanto esto que me está matando. Those that say, I can't take this that's in my heart. I can't do it. Esos son los felices. Those are the ones that are going to be happy. Esos son los que encuentran la verdadera felicidad. Those are the ones that find the true joy. ¿Por qué? Why? Porque son consolados. Because they are cared for.